أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبارح إن شاء الله تعالى أمنا كما بي سلولي لك إن شاء الله تعالى سلولي نانا أسلام يكون جوادي أمنا دفولا إن شاء الله سلولي يرى أمنا فجما صلى الله عليه سلولي أمنا فجما صلى الله عليه سلولي أمنا سلولي كفي ame do kan ka kese wuri ko fe o do wuri nanya ke ame na fajma sorala ani fana ni se wuri la na abansel wuri la wati mi be soro kono ka bo wati ma ka tabla sel krotala o wati fe le nyonche ame na fajma ne soro wati ala ka chine kuma na nu be ka alayhi salatu wassalam donc ame na don foni bela jenna alayhi salatu ame na don foni bela jenna wala ka chine kuma kana alayhi salatu wassalam donc iba ye tumana mina ibonuma lebeni Edison na kala ita so yi Bukari kono tumana mina hijira kala kabano yala ka china alayhi salatu wasallam aka déménagement ka bo Makka kana Madina donc masjid Nabawi yere lonu ko fe no e Madina misil bay o lonu ko fe islamo tumeto kana yon be misil la sili watula mais annosite ka fo ka sili wore o tinte siri wati mbe keni jatewule montru font nte wati dobe no sera silfana wati dobe no sera lansera wati dobe no sera fitiri wati dobe no sera safo wati dobe no sera fairi ike me jati ni bet ntalo do londo la kuma bola ka réunion boru mala ka chine let mo chama alayhi salatu wasalam ibn malabe ni kuma nakalla radiyallahu anhuma donc on a fo kuma ni kuna ko amesika bukuta no e trompetier manam na ni seri wati do sera amu fe ni mo ko mangame mishikere lu bien sa ke ni ka fe ba be mangambo donc o balon ko seri wati ke sa sera ege donc on a ara ka jina fo o ni nanzara o en nanzara o ka ta machine o e yaudi o ka ta machine ege do na fo ko na kus no e jarasuye chrétien nous kase wati sera o clocher mekete plonglon we ne boyon la bi magambo don na fo ko façon ke ya la kache na fo ko o yaudio nasara uka ta machin e wa gwera do era na fo ko we ta mene e ala kache na fo ko majusu ka ta machin e donc kuma la bana Omar bon katam na fo kwa meseka mo do bla o wa fo mo na ko se wati sera ala ka chine na fo bilal nyana donc ko ba fo mo wena ko se wati sa donc isu watu ba fa ko bilal ma fa salatul jami ko jamasiri ko mo le fola mo nya donc Hadisa Bukari ya kan ala kan ni chukun mena Hadisa bora be sisen Hadisa na fana ibita soro Ahmed ani Abu Dawuda ani Tirmizi ulu ya sabati oka sohi kono sabache do bafo ko Abdullah ibn Zayd al-Ansari radiyallahu anhu ige o sabache ni alili lala sunola ige Allah mikila sunola ashikura ka chedo ye abe to bafo ala krefe ni kloshi ye no ye nanzara oka kloshi ye nama fango jaras mi bafo klingra we ne boyon abe sone klingra ni keton oka sele woli ni mi ale ko jeni ye o firalema je ko ba kedi ko ma fe ka ke ka no su ke ka sil wo ka sil ka lo ka mo ka aya kuma mo ka mo aveti silwatila nai jeni ko ma shikora kuita to me fenyila mi ka fse ka timi nikawa ka timi kloshi nikawa o ko ye mu ye ay silbe wola chomlan ayo chwale fo jenya na shigura kwa fota abalaban ege abana tun ka sel kota fona fanya o chola ege don sa ba cheni
a wuri min kɛra sɔgɔma a taara fɔ ala ka ciden alayhi salatu wasalam nchugula ta ala ka ciden ko alayhi salatu wasalam ko shiko kan min no ko tiɲɛ no donc ala ka ciden nana fɔ a ɲɛna ko ye bilali kan a la ko bilali kan ka di ka tɛmɛ kan wala ko bilali kan kɔrɔta no ka tɛmɛ kan ko a ye bilali kan a la donc ni cɛ ka fɔ alahu akbar n'a ka min fɔ bilali b'a ɲɔgɔn fɔ n'a ka min fɔ bilali b'a ɲɔgɔn fɔ donc o tɔɔrɔ le la Umar bin Khattab tɔɔrɔ donna o se wele kan de la ale bɔra même temps a bɛ teliya a bɛ nana ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam a ko se wele kan min bɛ nin ye ko kumakan nin ko ne ka mɛn siko la ala ka ciden ko alhamdulillah donc seli wele nana cogoya min na o de bɛ nin mais seli wele cogoya bɛ taa siyɔrɔma saba la a saba bɛɛ minɛna ka ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam dɔɔni dɔ tɛ kelen mais anu bɛ min kɛra ka caya o de bɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar la ilaha illallah anu bɛ nin fɔla ka caya mais dɔ wɛrɛ bɛ o ni nin tɛ kelen dɔ wɛrɛ fana bɛ yen fana a bɛ taa kate saba mais a saba bɛɛ sabatila ka bɔ ala ka ciden fɛ alayhi salatu wasalam ala ka faamuya ko ɲuman donc seli wele nana cogoya min na riwaya ta côté la o de bɛ nin ala ka faamuya ko ɲuman dama donc sisan seli wele n'a ka seli wele a bɛ nafa jumɛn sɔrɔ la donc o hadisa sabatila ala ka ciden kumakan alayhi salatu wasalam a bɛ Bukari kɔnɔ a bɛ Hurairata de b'a la kalila ko ala taala ko ni seli wele ye seli wele a kumakan bɛ dan yɔrɔ min na ko a jurumu bɛ yafa ka dan o le ma n'i ye seli wele mikoro la sisan n'a ye kilomɛtiri kelen ta walima kilomɛtiri fila i jurumu bɛ yafa fo o hakɛya o y'a nafa dɔ ye ko a nafa filanan fana fɛn fɛn ni kɛnɛ le ani fɛn fɛn n'a jara ne olu bɛɛ lajɛlen bɛ jurumu yafa kɛ seli wele la ye o kɔrɔ bɛ di dunuya bɛɛ bɛ jurumu yafa kɛ seli wele la ye n'i ma kɛ kɛnɛ i bɛ kɛ a jara ye ala donc k'olu bɛɛ bɛ jurumu yafa ɲini na seli wele la ye i b'a dɔn k'a fɔ ko seli wele ye baraji ko dan ne ala ka ciden fana ye dugawu kɛ seli wele la ye jurumu yafa la ka ba ka dugawu kɛ fana imamuw ye kanaya la o dugawu fana tɛ bɛnna o ye seli wele nafa dɔ ye maintenant ele min bɛ seli ele ma seli wele mais ele bɛ seli la mina na seli wele ka min fɔ i b'a ɲɔgɔn fɔ seli wele ka min fɔ i b'a ɲɔgɔn fɔ komi o sabatila ala ka ciden kumakan cogoya min na i bɛ nafa jumɛn sɔrɔ la donc Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale de bɛ o hadisa la kala kabini ala ka ciden alayhi salatu wasalam ko ni yɛrɛ mɔgɔ min ye seli la mina nin cogo nin na mais ni seli wele nana se hayya ala salah ele b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah n'a ko hayya ala falah i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah ka sɔrɔ ka tɔw fɔ a fɔ cogo la sisan ko n'i y'a fɔ ten n'i y'a fɔ o cogo la min qalbi i dusu la donc ko mun bɛ kɛ sara jumɛn bɛ sɔrɔ i bɛ sara jumɛn sɔrɔ ko dakhala aljanna k'i bɛ don arijinɛ o hadisa bɛ sɔrɔ sahih Muslim na donc i b'a fɔ mun ka fɔ seli wele mina nafa b'ale b'a la o kan ka tɛmɛ i ka ye ten dɔw bɛ ni téléphone bɛ sonné la walasa tumana min na seli bɛ wele la sutana bɛ boli le ko fufuŋɛ bɛ bɔ a kɔfɛ donc seli wele bɛna kɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ka mɛn i bɛ jija i b'a lamɛn a kɛra k'i to mobili kɔnɔ wa a kɛra i ka so kɔnɔ wa hali ni téléphone de bɛ sonné n'a bɛ seli de wele a tɔ y'a bɛɛ fɔ ala ka faamuya ko ɲuman cɛ b'a lamɛn muso b'a lamɛn k'a bénéficier nin na i bɛ don alijinɛ o ye a nafaba dɔ ye donc a b'o cogo la fana seli wele nana ban sisan an bɛ nafa dɔ sɔrɔ o la fana ala ka ciden ko alayhi salatu wasalam ko n'a ye ka seli wele ye seli wele la n'a ka min fɔ a y'a ɲɔgɔn fɔ komi an tɛmɛna ka cogoya min na donc kuma la sunya bolo ma ko n'a nana ban seli wele la ko an y'alaw tala deli ale mamadu ye alwasilata place dɔ de bɛ arijinɛ kɔnɔ ko alaw tala bɛna di mɔgɔ dɔ de ma jɔnw cɛ ma mais a tigi ma lɔn fɔlɔ mais ale b'a ɲini ala fɛ a ye k'ale ye ko an n'u y'a manto ye ko an ye dugawu k'a ye an ka seli welew kɔfɛ a y'o place sɔrɔ o dugawu ni dugawu jumɛn ye mais a fɔlɔ ko ni seli wele banna fana
kwanye suratu kalika suratu beke ala ka chini ka wati be me kuni se wole bana kwanye suratu kaka kuna nga suratu kaka shinyekiri kwala uta bi kisin ne maka hanka shinyetan ike donc o ko fe kwanye muke kwanye do kale ay wasila tu sura do woni mune Allahumma rabba hazihi da'wati tama wa salati alqa'imati آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما معمودا الذي وعدته إيه دو أفوا إنك لا تكلف المياه voilà mais allez fana foli wajibite mais ni ka fo alhamdulillah إيه toni do o kunine mo min ka fo se wole bina mais ni ya fo akofe ibe na fajman sala ko halat law shafaati ala ka chine mina mo defan kiamasini kube soro grupu chama iga ala ka chine ga hadisa sanma dobe ako ko chiden temina ala tala do jabi do di o kenengene me ka fo ni ala tala de aba jabi kwale ata do jabi garde kiamasini aka mantoye ka ke sorna dole aka mantoye don ni le mo mi kan ni fo waye do woni fo waye se watu se wolo ko fe kube ke mo chema bena minu defan kiamasini ala ka fami ko ala kan ko chema ka ta so ala ta be kuma sura da basala lumina fa be bolden de me bol fa wala ba be bolden furion we bolnyon eke mo me bolale nya o se ga ele makonya maintenant fora ko feme soroy do wula mi ba to ala ka chine bi defense ta kiamasini ka bo kiama yuso kasila eke donc o efin mo kan ka jiza ka lo mais en même nous faut faire acheter wajube ni ka ke tono wala ni fona ka to eva tono ba betala kito ala ka fami ko madma donc o e do ye mi be fo siliwe kofe do gola be fana kona ya fo fana siliwe kofe iba ye fana kwa be anjurmu yafa ige o sabatla ala ka chine kuma kana alayhi salatu wassalam donc o ita hadisan sur la fin sahih muslim kono kuni siliwe bana kuni ko ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما كفسس رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أبي ويادولا كن نبيا كن كان يفو غفرت ذنوبه كي جنوب يافا يعني يتا حديثان سورة صحيح مسلمنا ألا كفهم يكون منا سعيد أبي سعيد لبارك الله إكاي donc niye dowe jagwa kwante kuma temna ka chama me niya ke jurumu ya fam mala wole we wita soro so e muslim na ala ka fam ya ko madam don niye dowo minu be ko nyamo ma se we kofe igay donc ni se we na bansisi se we bana sani selibe korota o wati fani nyonje ala ka chine ko alayhi salatu wassalam anas bin malik wala kala wita soro fana روى نسائي كالكري أكاسو هيكونو دونك كلا يراد الضوء بين الأذان والإقامة كل دو مناكي سيري وريني سيري كوتا نيونجي كل دو تبينا إيجاي دو مناكي سيري وريني سيري كوتا تشي كو تبينا وفلا نيونجي دو يبا لون يرورا كفو وهي واتي دو يبيبا بما على كاتشينكا ay do mi ya fa bi fora wati gmane sele le bana sele ma krota ba o flan yonche do ile yele fana ba fam sisen a hami me ne la we arajina ko ma lo ta de nga hajina ko hami me ne we ne de ka kole hami me ne we ne ka bara ko ubi we ne ka sebe ko o be meta bana ko ba meta ibika ni bana ni do o ka ibika do o to ala walhamdulillah ege ko do jabe wati do ko do tebe sele wele bana sele ma krota ba o flan yonche ko do wati bay ala ka fam ya ko nyuma dama do be ron tu hakilla ko sebe ege bela jen mako be do wala dunya ko mi kiyama ibalo tala de hera dunya ibalo tala de hera kiyama no we arjine ala ka fam ya ko nyuma do nunu ye la likan ama funyo yana se wure na chwadi ame na famille so se wure la fana donc o lu le beni se wure ko fana do o mi numbe na ba makonya dunya aba makonya kiyama ani wati mi fana do jabi wati do so fana siri wele la
seli wala be répété la dunya fantan nan bela ile ba jatema do be bola sula do be duna terela do wa seli fana be bana do wa lansra be kuma sa seli wala be tourner la te dunya kono karamo yin ga ba finya jate bo seli wala be tourner la te dunya fantan nan ate lola alu be bana lansra sella do be seli fana sella wala do be fiti sella wala do be farisa seli wala be tourner la tele longolo kabakuba ala ka faamuya ko ɲuman n'an b'a la ala ka duwawu ni fɔ nɔgɔya ye n'o ye wasila duwawu ye allahumma rabba hazihi da'wati tama wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadilata وابعثه مقاما معمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد بيجي جاكانو كسافو تقول ان شاء الله تعالى سل ولكوفه ala ka faamuya ko ɲuman dama nafa minnu b'a la ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma n'an y'a fɔ an b'a taala deli ala ka hamu yira ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الرسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته